So last class আমি পঢ়িছিলো যে aptitude কি হয় তো আমি গম পাইছো যে aptitude is a potential of learning, of training, of being good at something, right? So এতিয়া আজি আমি পঢ়িম aptitude for civil services and its role. civil servant এজন হবৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ aptitude আমাক দৰকাৰ হয় আৰু তাৰ ৰোলটো কি এইখিনি কথা it's very general আৰু very common sense like আৰু বহুত বেছি explain কৰিবলৈ নাই still we will go through it once chat আপোনালোকৰ যিখিনি জানে সেইখিনি এবাৰ point wise brainত ভালকে form হৈ যায় আৰু register হৈ যায় and you will be able to recall it in order to write your answers ঠিক আছে so aptitude in civil services helps to understand role, its associated responsibilities, and institutional environment easily. Broadly, following kind of attitude is desired in a civil servant. Take a communication skills. Of course, communication skill is required. Civil servant needs to have good communication and interpersonal skills, as he or she will have to bring different stakeholders to one platform for decision making. আৰু এইটো হৈছে এক্সাম্পল এই এক্সাম্পল গিটা ইনক্লুড কৰা হৈছে বিকজ এইটো ডাইৰেক্টলি সিভিল সাৰ্ভিসৰ লগত ৰিলেটেড হয় আৰু আমাৰ কমপ্লিট ইণ্ডিয়ান কনটেক্সটৰ এক্সাম্পল হয় হেতু কাৰণে you can use this particular example or বেলেগ কিবা এক্সাম্পল যদি আপোনালোকৰ মনত আহিছে which is well suited তেতিয়া হলে হেতু এক্সাম্পলও আপোনালোকে লিখিব পাৰে Vikas Kumar Ujjwal, as Divisional Forest Officer in Jharkhand, took along the local community and transformed the Maoist hit area into a tourist destination. It is Jharkhandor nisna jagat Maoist hit area. You can understand je apuna kiman mane borhia apuna kiman mane ভাল কমিউনিকেশন স্কিল লাগিব কিমান পারফেক্ট কিমান এডভান্সড কমিউনিকেশন স্কিলস আপোনাক লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এৰিয়াত মানুহখিনিক একেলগত আনি আপোনাৰ যেটো ভিজন হেতু তেওঁলোকলে ট্ৰান্সফাৰ কৰাত আপোনাৰ ভিজনটো আপোনাৰ মিশনটো যাতে তেওঁলোকে কন্ট্ৰিবিউট কৰে সো তেনেকুৱা এটা কৰাবলে আপোনালোকক সাংঘাতিক কমিউনিকেশন স্কিল লাগিব সো দিস ইজ এন এক্সাম্পল ডিসিশন মেকিং Now, civil servants need an abundance of impromptu decision-making skills and critical thinking ability. Impromptu, jito ekdam hothate apnaloke koribo lagibo agor para kono preparedness or karone time napabo and the impromptu decision-making skills and critical thinking ability apnaloke lagibo to exercise discretion with conviction. Discretion to exercise koribo lagibo and that to with conviction. Example. While facing problems and challenges every day, such as high unemployment, insufficient government spending, fast-changing socio-economic scenarios, tenukwa dhoroner scenario bahut samayot apnaloke fast decision lobo paribo lagibo. So decision making is one of them. Stewardship, etu sao ki hoy since India is a resource deficit country, a civil servant needs to be an effective manager. Apnalokor naki okol apnaloke intelligent hobo lagibo all communication skills apnalokor bhal holeo nohobo but you have to be a very effective and efficient manager and responsible protector of state resources. Etia ami বহুত খিনি ক্ষেত্ৰত honesty integrity ebla কথা আমি পাতি আহিছো being loyal and truthful and all that but being responsible and utilizing states resources judicially is one of the very crucial factors of an ethical conduct by a civil servant ঠিক আছে so apnaloke effective managers hobo lagibo for example Purnia Biharot ki koile district magistrate Rahul Kumar arranged for medical oxygen and restarted a broken down oxygen plant in the city with his smart planning during the covid second wave of covid-19 tar mane hetu kiman dangor ta kaam korile covid-19 er samoyt bhabok aru enoko bahut example apnaloke
হয়তো নিউজপেপাৰত পাই আহিছে এতিয়াৰ পৰা এই এক্সাম্পলটো পঢ়াৰ পৰা ইউ উইল বি সেন্সিটাইজড এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে যেতিয়া নিউজপেপাৰ পঢ়িব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়িব তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পলবিলাক আপোনালোকৰ মাইণ্ডত ছেপাৰেটলি ৰেজিষ্টাৰ হৈ থাকিব যে য়েছ এই বস্তুটো আমি এথিক্সত ইউজ কৰিব পাৰিম এইটো চেপ্টাৰত এইটো কনটেক্সটত এইটো এপ্লিকেবল হ'ব চ' ইউ উইল বেটাৰ ৰেজিষ্টাৰ এণ্ড ৰিমেম্বাৰ ইট চ' এই ইণ্ডিয়ান কনটেক্সটৰ এক্সাম্পলবিলাক দিয়াটো বহুতে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে এতিয়া আমি চাইছো লিডাৰশ্বিপ স্কিলছ এনেকুৱা একো নহয় যে আপোনালোকে লিডাৰশ্বিপ স্কিলছটো জানে বাট studying with these examples makes a whole lot of difference. Civil servants need to have leadership, organizational, and collaboration skills as they are entrusted with a diverse set of responsibilities such as decision making, policy implementation, etc. Example, J. Meghanatha Reddy, district collector in Tamil Nadu, started project Udhayam to build toilets for differently abled persons in their homes. এতিয়া ইয়াৰ আগলৈকে যাৰ ঘৰত ডিফাৰেণ্টলি এবল্ড পাৰ্চন আছিলে তেওঁলোকৰ ছেপাৰেট টয়লেট নাছিলে নৰ্মেল টয়লেট এটাতে তেওঁলোকে কি হয় এডজাষ্ট কৰিবলগীয়া হয় তেওঁলোকে বিকজ স্পেচিয়েলি যিখিনি আমাৰ মিডল ক্লাছ লোৱাৰ মিডল ক্লাছ বা BPL কেটেগৰীৰ মানুহখিনি তেওঁলোকৰ সেইটো এফৰ্ড কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় হেতুটো হয়ে লগতে তেওঁলোকে হয়তো সেই থটটো দিয়া নাই যে আমি সেপাৰেটকে এটা ডিফাৰেন্টলি এবল যিজন আমাৰ মেম্বাৰ আছে তেওঁৰ কাৰণে বেলেগকে যে এটা টয়লেট বনাব লাগে হেতু বস্তুটো মানে ভাবাই না যায় সো হি স্টাৰ্টেড দিস প্ৰজেক্ট উদহায়াম তেতিয়া কি কৰিলে তেওঁলোকৰ ঘৰত যাৰ ডিফাৰেন্টলি এবল পাৰ্সন আছে তেওঁলোকৰ ঘৰত সেপাৰেট টয়লেট বিল্ড কৰিবলে that is leadership because হেতু আগতে কৰা নাছিলে নতুন বস্তু এটা ইন্ট্ৰোডিউস কৰিলে that is why it is leadership ঠিক আছে then professionalism to maintain কৰা ইয়াৰ এটা এক্সাম্পল আছে আমাৰ কাছাৰ শিলচৰৰে দেবনা নেবনা বুলি এটা কাছাৰ মানে ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেচন এটা ইনিশিয়েটিভ আছে য'ত ড্ৰপ বক্সেছ থৈ দিয়ে গুটে গভৰ্ণমেণ্ট অফিচেছ বিলাকৰ আগত তো আপোনাৰ যদি কিবা কৰাপশন অফিচলৈ আহিলে আৰু ইউ ফেস মানে কিবা ব্ৰাইব বিচাৰিলে কোনোবাই কিবা কৰাপশন কিবা নোটিস কৰিলে you can drop those complaint letters here আৰু লগতে ইয়াত মোবাইল এপ্লিকেশনো আছে তেওঁলোকৰ থ্ৰু ফোন কল অৰ মোবাইল এপ্লিকেশন আপোনালোকে নিজৰ কমপ্লেইন্টছ বিলাক ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে সো that is maintaining professionalism. Then persuasive skills of persuasion and negotiation with others are required as there might be resistance in the society against changes or any new initiative ami persuasion kotha last time pohilo so this is an example Kiran Naik and a government college lecturer in Andhra Pradesh visits remote villages and persuades parents to get their children educated so children black educate kora especially girls child educate kora tenoka dhoroner jagat apnalok bahut persuasive skills apnalok lagibo. Next, all innovation. Since civil servants face diverse problems every day, they should be able to find innovative solutions to these problems and challenges. Example, the authorities of East Kameng district of Arunachal Pradesh roped in religious leaders, NGOs, local influencers to counter vaccine hesitancy. So, etu hoise innovation. Ki buddhire, ki innovative idea apni khotale, ki buddhi korile. কেনেকে আপোনালোকে কামটো কৰালে যেটো চ্যালেঞ্জিং টাস্ক আপোনালোকৰ that is innovation. Adaptability এটা আমি qualities পঢ়ি আছো ঠিক আছে because of focus on e-governance and ever changing nature of the digital world. Now example, Swamitwa scheme aims to use drone surveying technology and a civil servant must have a basic understanding of this technology or any technology that আমি যেটো আমি টাইম টু টাইম আমি এনকাউন্টাৰ কৰো বা আমি অ্যাডাপ্ট কৰিবলগীয়া হয় সো আপোনালোকে তো এটো ধৰিব পাৰিছে হাউ ইম্পৰ্টেন্ট বিং এবল টু অ্যাডাপ্ট ইজ তাৰ পিছত আহিলে ইনক্লুসিভিটি India is a diverse country in terms of social status income etc and civil servants should be able to work for every section of the society example egita very good examples at hand. Chhattisgarh police inducted transgender persons as constables in the state police force. It was a inclusivity, including all sections and every section of the society. Then optimism.
Civil servants need to be optimistic, which brings positivity and self-confidence in them to function under extreme stress and bring hope overall. কিবা এটা হোপলেছ ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনত যেতিয়া আপুনি অপটিমিষ্টিক হয়, হোপটো দেখিব পাৰে, আনক দেখুৱাব পাৰে, ড্ৰিম দেখাব পাৰে, that is optimism. ইয়াতে আপোনালোকে মিষ্টাৰ আৰ্মষ্ট্ৰং পামেৰ এক্সাম্পলো দিব পাৰে। I suppose আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায় তেওঁ কেনেকৈ ৰোড কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে। সো তেওঁৰ ষ্টৰিটো কোনোবাই যদি নাজানে অলপমান চাই ল'ব। IAS অফিচাৰ তেখেতকো আপোনালোকে ইয়াতে এক্সাম্পল হিচাপে দিব পাৰে। ঠিক আছে, ইজি ন? আকৌ এবাৰ আমি মেইন স্কিলখিনি এবাৰ চাই যাওঁ। কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ, ডিচিশন মেকিং, এইখিনি এপ্টিটিউড, এনেকুৱা এপ্টিটিউড থাকিলে এজন ভাল চিভিল সাৰ্ভেণ্ট হ'ব পাৰিব বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, ষ্টিৱাৰ্ডশ্বিপ, leadership skills, professionalism, persuasive skills, innovation, adaptability, inclusivity, optimism. ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ নে? ইয়াৰলৈকে অকণমান ফাষ্ট পঢ়াইছোঁ আজি, অলপ ফাষ্ট যাব লাগিব আমি। ঠিক আছে, so foundational values for civil services. কাৰণ আমাৰ এইটো ইউনিটত আমাৰ দুটা পাৰ্ট আছে। এটাটো হৈছে এপ্টিটিউড, চিলেবাছখনৰ I'll read it off to you. যিটো থাৰ্ড ইউনিট তাতে আছে এপ্টিটিউড এণ্ড ফাউণ্ডেশ্যনেল ভেলিউজ ফৰ চিভিল সাৰ্ভিচ। ইয়াত আহিব এপ্টিটিউড আমি কমপ্লিট কৰিলো এতিয়ালৈকে। ঠিক আছে, ইয়াতে আমাৰ এপ্টিটিউড কমপ্লিট হ'ল। নেক্সট আছে আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যনেল ভেলিউজ ফৰ চিভিল সাৰ্ভিচেছ। ইয়াত আমি পঢ়িব লাগিব ইণ্টেগ্ৰিটি, ইম্পাৰ্চিয়েলিটি এণ্ড নন পাৰ্টিজানশ্বিপ, অবজেক্টিভিটি, ডেডিকেশ্যন টু পাব্লিক সাৰ্ভিচ, এম্পেথি, টলাৰেন্স এণ্ড কম্পেশ্যন টুৱাৰ্ডছ উইকাৰ ছেকশ্যনছ। এইখিনি পঢ়ি দিলে আমাৰ থাৰ্ড ইউনিটটো কমপ্লিট হৈ যাব। So, values are individual principles or qualities that guide judgment and behavior of a person or group. Right? Eto ami values or tate ami pohisu. Agote ami values in detail ami pohisu. গতিকে আমি ভ্যালুজ কি হয় আমি পঢ়িছো। এটা এক্সাম্পল দিছে মাদাৰ টেৰেছা ৰিগাৰ্ডেড এম্পেথি এজ দ্য হায়েষ্ট ভ্যালু। গতিকে তেওঁৰ লাইফৰ এইটো ফাউণ্ডেশ্যনেল ভ্যালু বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। দেৰ কেন বি মেনি আদাৰ ভ্যালুজ বাট এম্পেথি এণ্ড কম্পেশ্যন ৱাজ ওৱান অফ দ্য কোৰ ভ্যালুজ অফ মাদাৰ টেৰেছা। ঠিক আছে, ফাউণ্ডেশ্যনেল ভ্যালু. Foundational values are those values that are basic and fundamental in nature and determine the core identity. Mother Teresa jeneke core identity, core value, core identity buli kole ki amar monole ahe, love, empathy, compassion, nahoy jano. So civil servant ejoner core identity ji determine kore hegita hoise foundational values that are essential to achieve the objectives or goals such as integrity, compassion, etc. Additionally, they offer a normative consensus regarding the privileges and rights that citizens are entitled to. Example, the foundational value of compassion led IAS officer Prashant Nair to start the Compassionate Kozhikode project. Hitu eta Compassionate project amane kenokwa hoy Kerelat Kozhikode কি কৰে আপোনালোকে no one should go hungry. তো ফুড তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰে সবেই যাতে খাবলৈ পায়। আপোনাৰ যদি কিবা ডোনেট কৰিবলৈ আছে, ডোনেট কৰিবলৈ এডোখৰ জেগা আছে য'ত ইউ কেন ডোনেট হোৱাট এভাৰ ইউ ৱান্ট, ইউৰ অল্ড ক্লথছ অৰ ফুড অৰ এনি আদাৰ বিলংগিংছ। ঠিক আছে, তো তেনেকুৱা এটা ফাউণ্ডেশ্যনেল ভেলিউ গতিকে এজন IAS অফিচাৰৰ যেনেকৈ কম্পেশ্যন আৰু that foundational value led him to start this project. Evolution of foundational values in India, civil service values have evolved over years of tradition. Etia ami amar kisuman foundational values ase, civil service values ase, code of conduct ase. Tare apnaloke hunise sage second ARC question out amar paper at ahe Administrative Reforms Commission tar report at amar ki conduct kenokwa hobo lage civil servant ejono no jano. To tat ki hoy civil service tat mention thake. So
ইয়াৰে আমি ইভলিউশন টু চাম স্টাৰ্টিঙৰ পৰা হিষ্ট্ৰীত আমি কি কোনকিখন আমি কোনকিটা ৰুলছ কোনকিখন এক্টৰ আমি নাম ল'ব পাৰো সেইকিটা আমি হিষ্ট্ৰীটো চাম ঠিক আছে Central Civil Services Conduct Rules 1964 Central Civil Services Conduct Rules 1964 এটো মনত কৰি ল'ব বিকজ আপোনালোকে এনেকে লিখিব লগা হ'ব পাৰে যদি কোৱেশ্চনত আহে যদি হিষ্ট্ৰীৰ বিষয় আহে ইভলিউশনৰ বিষয় আহে তেতিয়াহলে এক্স্যাক্টলি আপোনালোকে এনেকে লিখিব লাগিব Central Civil Services Conduct Rules 1964 and All India Services Conduct Rule 1968 mentions values like integrity and devotion to duty. Next, the Draft Public Service Bill 2007 enumerated values like allegiance to the ideals of Constitution, good governance to be the primary goal. Apolitical functioning, non-political functioning, objectivity, impartiality, accountability, and transparency in decision-making, merit-based selection of civil servants, avoidance of wastage in expenditure, etc. Ebla code mention ase Draft Public Service Bill 2007. Then, 10th report of Second Administrative Reforms Commission. Your 10th report. Ethicsor kotha, conductor kotha, duta reportot mention ase, eta to ase 4th report, aru eta 10th report. Thik ase 10th reportot ekita ase, shortly, basically ase 4th reportot, ami duita sam ki ase. Thik ase this is about 10th report. So tat ki likhise, in addition to upholding constitutional spirit, recommended values such as constitutional spirit to uphold koriboi lagibo at all times, aru in addition to that, ki values recommend korise? Highest standards of integrity and conduct. High standards. Impartiality and non-partisanship. Hoyto apnaloke buji paise impartiality and non-partisanship ki hoy aru ami detailot enio pohiboi lagibo ekita. Then objectivity, dedication to public service, and empathy and compassion towards the weaker sections. Now, it was a 4th report. Code of Ethics for Civil Servants as mentioned in 4th report of 2nd ARC. A draft public service bill under consideration of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions seeks to lay down a number of generic expectations from civil servants, which are referred to as values. Reported values bili refer korise. Hegeta values ki hoy? The salient values envisaged in the bill are allegiance to various ideals enshrined in the preamble to the Constitution. Etia preamble ki values or kotha ase. He bilak values ami we have to follow that. We have to uphold that. Hetu hoy gol. Apolitical functioning, mane political neutrality. Good governance for betterment of people to be the primary goal of civil service. So, civil servant ejon hisabe apnalokor primary goal ki hobo lagibo? Good governance for betterment of people. Duty to act objectively and impartially. Egeta kintu apnaloke point wise monor rakhibo lagibo. Point wise question exactly ahi jabo eneke teti apnaloke ei bilak likhibo paribo lagibo thik ase accountability and transparency in decision making, maintenance of highest ethical standards, merit to be the criteria in the selection of civil servants, consistent, however, with cultural, ethnic, and other diversities of the nation. Merit to be the criteria in selection of civil servants. Merit over here, belek criteria hobo nware. Merit can be the only criteria in selection of civil servants. However, ito amar cultural, ethnic, and other diversities, jitur karone amar reservation bilak je ase,
হেতু কিন্তু আনএথিক্যাল নহয় ৰিজাৰ্ভেশনছ বোৰ আমি ফলো কৰিব লাগিব তাৰ বাহিৰে আমি মেৰিট বেসিছতে দিব লাগিব ensuring economy and avoidance of wastage in expenditure কিবা এটা প্ৰজেক্ট কৰিব যাওঁতে কিবা এটা পলিসি ইমপ্লিমেন্ট কৰিব যাওঁতে আমি যাতে এক্সেসিভ এক্সপেন্ডিচাৰ নকৰো আৰু আমি যাতে ওয়েস্টেজ নকৰো হেতু চাব লাগিব গভৰ্নমেন্ট ৰিসোৰ্স আমাৰ যিখিনি আছে সেইখিনি আমি ওয়েস্ট আৰু যথে মধে খৰচ কৰিলে নহব we have to use it wisely provision of healthy and congenial work environment এটাটো আপুনি provide কৰিব পাৰিব না আপোনাৰ অফিসত how মানে work ethos to কেনেকুৱা আপোনাৰ অফিসত work environment to কেনেকুৱা মানুহে freely আপোনাক approach কৰিব পাৰে নে নাই কথা ক'ব পাৰে নে নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ discipline maintain কৰি ৰাখিছে নে নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ইজনে সিজনৰ প্ৰতি respectfully কথা কৈছে নে নাই ভালকে কাম cooperatively কাম কৰিছে নে নাই because without mutual respect without cooperation আপোনালোকৰ অফিস environment to কেতিয়াও ভাল হৈ নাথাকে Now, communication, consultation, and cooperation in performance of functions. Communication lagibo, consultation lagibo, and cooperation lagibo in performance of functions, that is participation of all levels of personnel in management. Now, all levels of personnel, gutekhinike involve kori pela kaam khini korabo, etia they will feel like they are an integral part of the organization. Hetue hoise cooperation, and tenlukor consultation. So, এইকেইটা আমি পঢ়িলো পাৰিলে এইকেইটা মুখস্থ কৰিব ট্ৰাই কৰিব যিমানখিনি পাৰে 100% একে নহব কিন্তু যিমান পাৰে এইকেইটা মনত ৰাখি ললে আপোনালোকৰ ভাল হ'ব তে ইয়াৰ ভিতৰত কিবা যদি বুজি পোৱা নাই ask me মই ভাবো এইকেইটা বুজিটো পাব লাগে ইমান ডিফিকাল্ট নহয় still someone may not understand তো আপোনালোকে কক Is there anyone who has not understood? বুজি পাইছে সবে? একো ইস্যু নাই ন? Type something, otherwise মই ধৰিবই পৰা নাই connection আছে নে connection lost হৈ গল Are you all in the class? Yes. Okay. Okay then. আগৰখিনিটো easy. আগৰখিনি আপোনালোকে জানে আৰু বহুতবাৰ খিনি ডিসকাস কৰা হৈছে তো এটো মনত থাকিবই But this ARC report to know, you have to memorize this. ঠিক আছে? Then আমি চাও 7 social sins. আগতে পাইছে সাগে আপোনালোকে কিছুমানে পঢ়িছে। আমি আৰু এবাৰ চাই লওঁ 7 social sins as quoted by Mahatma Gandhi in Young India 1925. Politics without principles, wealth without work, leisure without conscience, knowledge without character, commerce without character. It is কিবা ভুল হৈছে নেকি knowledge without character commerce without character science without humanity worship without sacrifice কোনবাই টুককে চাই দিব পাৰিব নেকি এটো গুগল কৰি দুটাটো character হ'ব না লাগিছিল Can anyone help me out commerce without morality yes এটো correction কৰি লব লাগিব ঠিক আছে thank you very much Hirak and Josna commerce without morality একেটাও মনত ৰাখি লব because এটো আহিব পাৰে questionত you never know yes এটো মনত ৰাখি লব The Committee on Standards in Public Life the Nolan Committee পঢ়িছিলো নে আমি আগতে defined 7 guiding principles of behavior for public life in 1995 এইকেইটা আমি পঢ়িছিলো but ইয়াত আকৌ কিয় পঢ়ি আছো Because Nolan Committee report jitu UK disile amar jikira ARC ji reforms ji recommendations amar ase to beleg countries or Australia UK teneke ki teoloke conducts follow korise ki research korise gutei khini beleg countries or par pohi meli research kori amar ekhini bonwa hoise to Nolan Committee ji principles guiding principles likha ase
সেইখিনি আমাক হেল্প কৰিছে ডিটাৰমিন কৰিবলে যে আমাৰ কোড অফ কণ্ডাক্ট কেনেকুৱা হ'ব লাগে চিভিল সাৰ্ভেন্ট এজনৰ কাৰণে গতিকে আমি নোলেন কমিটিৰো মানে তাত কন্ট্ৰিবিউশন আছে আমাৰ ARC ৰিপৰ্টত সেইটো কাৰণে আৰু এবাৰ ইয়াত মেনশন কৰা হৈছে নোলেন কমিটিৰ ৰিপৰ্টৰ কথা আৰু এবাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব 7 গাইডিং প্ৰিন্সিপলছ এতিয়া ইয়াতে মন গ'ল বেলেগ এটা ৱৰ্ড ভৰাই দিলো তেনেকে নকৰিব কাৰণ কি এইটো এটা কমিটি ৰিপৰ্ট হয় আৰু 7 গাইডিং প্ৰিন্সিপল 7 মানে 7 এ দিয়া আছে গতিকে এই ৱৰ্ড গিটা এক্স্যাক্টলি আপোনালোকে এইকেইটা ৱৰ্ডে ইউজ কৰিব বেলেগ বেলেগ ভ্যালুজ অকমান ক্লোজলি ৰিলেটেড ভ্যালুজ তেনেকে এড কৰি নিদিব এক্স্যাক্টলি এইকেইটাই ইউজ কৰিব অফ কোৰ্স ইয়াত আপুনি শাফল কৰিব পাৰিব কোনো মানে সেট অৰ্ডাৰ নাই যে এইটো accountability number 1 number 2 selflessness তেনেকুৱা নহয় এইকেইটাই হয় you can jumble this up মানে order to but এইকেইটা words আপোনালোকে ইউজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে accountability selflessness integrity openness leadership honesty objectivity need of foundational values need কি হয় foundational values Constitutional values. Civil servants are given discretionary and wide-ranging powers under the laws, rules, and in the absence of foundational values, there are chances of corruption and abuse of power. Our constitution civil servants hokolok ami বহুত খিনি powers দি থোৱা হৈছে wide ranging powers আছে laws and rules under বহুত powers দি থোৱা আছে আৰু তেওঁলোকৰ যদি foundational values নাথাকে তেতিয়াহলে corruption কিমান বাঢ়ি যাব আৰু abuse of power কিমান বাঢ়ি যাব that you can assume and that will defeat the objectives of the constitution now public interest a welfare state can only be established when civil servants keep public interest priority and function upholding values such as objectivity integrity impartiality etc and without this our welfare state kon ami bhalke cholabo nwarim so for public interest filling the gap actions of civil servants based on these values fill the gap left by laws and make administration more effective our there's a gap left by laws our laws bilagot kiteba gap thake kiteba loopholes thake so actions of civil servants on these values hetu karone he gap bilak ami fulfill koribo paru jodi civil servant ejon inherently codes bilak follow kore inherently as an integrity thoka person hoy tetia amar he gaps bilak ami fulfill koribo paru jodi civil servant jonor kuno morality nai kuno ethics nai ethical code of conduct jodi follow nokore tetia hale suppose teneke to belek laws bilakor loopholes uliai loy no laws bilak to sob dimensions ketiaba cover koribo nware kisuman area thaki jay kisuman mane bad pori jay kisuman gap thaki jay so jodi ethics na thake tetia hale civil servant jone he laws bilakor loopholes bur misuse koribo fine non-partisanship even if one fervently supports a political party's ideals non-partisanship is defined by its refusal to do so being non-partisan means not adhering to the principles of any political party group or organization etu kotha mention asile the Supreme Court said that it is an unwritten rule for people holding public office that they exercise self-restriction and not blabber. Things are very disparaging and insulting to other countrymen. There has been no legislation to all this while on this issue because there has always been a self-imposed restriction. Mane when you are holding a public office, tetia hole apnalokor opinion bilak jeneke teneke apnaloke dibo nwaribo, freely dibo nwaribo. There is some self-imposed restriction, although there is no law, but there is a self-imposed restriction by people holding responsible positions. To etu understood mane eta understanding ot etu soli thake.
এটা কনভেনশন হিচাপে সেইটো কোনো ল নাই বাট ইট ইজ এ কনভেনশন ঠিক আছে irrespective of what article 19.2 may say there is a constitutional culture in the country where there is an inherent limitation or restriction on what people holding responsible positions say article 19.2 relates to parts of the state to make laws imposing reasonable restriction যেটো our state impose koriba pare no on the exercise of right to freedom of speech and expression in the interest of sovereignty and integrity of the country, public order, decency, morality, etc. Etu majote ani dia hol because news ot ketiaba ulai aru apunalukor jodi hetu question ahe je public servant ejone nijor public servant ejonok nijor views or opinion freedom of speech to যদি freely use করিব দিয়া নহয় যদি freedom to curtail করা হয় বা restrictions অনা হয় is it ethical or not এই ইস্যুটো কারণে এই কনটেক্সট টো দিয়া হইছে যে it is a convention হেতু মানে নিজে এটা রেসপন্সিবিলিটি বুজি এটা রেসপন্সিবল পজিশন হোল্ড কৰিলে নিজৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংত সেলফ ইম্পোজড এটা ৰেস্ট্ৰিকশন এটা থাকে আৰু তেওঁলোকে ফ্ৰীলি যি মন যায় তাকে ক'ব নোৱাৰে ফ্ৰীডম অফ স্পীচ যেটো হেতু একেবাৰে মানে absolute freedom নহয় হেতু restriction তাত থাকে আৰু restriction দিবও পাৰে because the state has that power to impose reasonable restrictions so he bostuto clear koribo karone ei dota slide yat include kori dia hol next ami je koisilu foundational values ami pohim integrity to ami okoman detailot pohibo lagibo ঠিক আছে So integrity in civil service means upholding moral principles like honesty and sincerity in public administration. Guidelines for maintaining integrity include integrity to ঠিক আছে integrity maintain koribo lage it is honesty and sincerity in public administration but how if you are a person who is holding office how will you maintain integrity how will you uphold that principle by doing these things do not use your position for personal gain if you use your position for personal gain kunobai jodi ahi apnar position to karone je apnak mane karbak apuni kiba ta kaam kori nidie in expectation of getting some gift or bribe hetu bhul hobo avoid accepting favors that might obligate you etu to hoise using your position for personal gain no your position kaba kibata sign kori nidia ba kibata permission nidia ba jeneke hok নিজৰ position to use kora and this is accepting favors karon etu manuhe favors ene di thakibo when you are in public office kunobai beleg hoyto gifts dibo hal kiba khwa bostuwe dile tenoka thona favors di thakibo and later to obligate you আপোনাৰ ফেভাৰস বিলাক যদি আপুনি লৈ থাকে এটা সময়ত হে মানুহজনে যদি কিবা এটা ডিমান্ড কৰে আপোনাক যে মোক এটো কৰি দিয়ক তেতিয়া you will feel obliged যে এই মানুহজনেটো মোক ইমান দিনৰ পৰা ইমান ভাল পায় মোক ইমান ফেভাৰ কৰে ইমান বস্তু দিয়ে ইমান গিফটস দিয়ে now I'm obliged to help that person even if it means that I have to compromise my integrity prevent situations that could lead to suspicions of dishonesty prevent situations mane suppose apunar kiba government project kiba ta karone bahut funds ahise government project kiba ta ase kiba ta construct koribo lage dangor beleg company beleg builders contractors e apunar approach korile hetu jodi apuni jani buji enekwa ekhon firm select kore jikhon apunar kunba relative hoy বা যিখন ফার্মত আপনার কোনবা রিলেটিভে কামও করে তেনকা এখন যদি ফার্ম সিলেক্ট কৰি লয় না আপুনি even if you are honest that could lead to suspicions of dishonesty so in that case you better declare what is your vested interest যে যেটো হ'ব পাৰে যেটো বুলি আপোনাক মানুহে ভাবিব পাৰে it is better to declare যে এখন এটো ফার্ম this particular firm is my
brothers or friends গতিকে এটো মই এনেকে সিলেক্ট কৰিব নোৱাৰো only through a due process of tender etc যেটো due process হয় যেটো formal procedure হয় হেতু মতেহে selection টো হ'ব তেনেকুৱা promote adherence to official procedures among peers official procedure to follow কৰিবৰ কাৰণে you have to promote among your peers treat everyone impartially without bias uphold laws and ethical standards consistently নিজে এটা demonstrate কৰিব লাগিব নিজৰ যিখিনি values by upholding laws and ethical standards consistently make and defend correct decisions even at personal cost etia correct decision eta apuni lole eta to you have to make correct decisions and you have to defend it there could be opposition sometimes political pressure sometimes but even at personal cost you have to defend your correct decision offer honest advice to serve the public interest honest advice dibolebo to serve the public interest disclose the implications of decisions eta jodi apni decision loise apna nijor office to karone ba district khonor karone state khonor karone then you have to disclose the related implications of your decision number 10 hold influential individuals accountable eta apunar district khonor kunuba ejon influential individual kunuba rich person suppose তেওঁকো accountable কৰিব লাগিব if required আপুনি influential হল বুলিয়ে powerful হল বুলিয়ে rich হল বুলি আপোনালোকে তেওঁক এৰি দিব হেতু নহয় resist unreasonable demands কোনোবাই আপোনালোকক unreasonable demand কৰিছে unreasonable favor বিচাৰিছে you have to resist it take responsibility of your actions and encourage others to do the same responsibility so these points ensure civil servants act with integrity and maintain public trust jetia when you act with integrity only then you maintain public trust nohole public or trust herai jabo so gom palene ei 12 ta point ki kihor karone kolu ami how will you act as a person of integrity integrity to hobo but keneke these are the scopes these are the points where you could go wrong and this is what you have to do to maintain your integrity and there can be more you can add more points but I doubt je apnar imanu besi likhibona 12 ta point jodi likhe ba 10 ta likhilo apnalokor hoi jabo clear ne eta ami belag eta concept porhim which is intellectual integrity once a person becomes a civil servant does he have a personal space to express his personal views as long as apunar views bilak constitutional hobo apnar views your thoughts and views cannot be unconstitutional apnar views bur constitutional hobo lagibo aru apolitical hobo lagibo political hole no hobo political affiliation thakile boli apni kobo nwaribo kunba ta problem কোনোবা এটা পলিটিক্যাল পাৰ্টিয়ে কিবা এটা আনকনস্টিটিউশনাল কিবা এটা কৰিছে কথা কৈছে তেতিয়াহে আপুনি হেতু ক'ব পাৰিব বাট your views and opinions will have to be মানে neutral to apnar views teneke hobo nwaribo because views or opinions or hetue point hoy je you raise a voice against something but hetu constitutional hobo lagibo aru enekwa hobo nalage that instigates somebody or ji mane kibata fight ba public disorder kibata incite mane start kori die you have to maintain peace and order teneko aru apnar nijor personal political affiliation hetu apni kobo nwaribo hetu to nwaribo ঠিক আছে ক্লিয়ার নে এটো ওকে এতিয়া হৈছে কনসেপ্ট দুটা আছে ইন্টেলেকচুয়াল ইন্টিগ্রিটি আর এটা ইন্টেলেকচুয়াল হিপোক্রেসি
Intellectual integrity means adhering to one's own beliefs and maintaining the same standards for oneself that are expected of others. It involves recognizing and correcting inconsistencies in one's thought and behaviors to ensure alignment between what one professes and how one acts. নিজৰ valuesবোৰ কি? এনেকুৱা নহয় যে মই যদি আপোনালোকক preach কৰি আছো যে আপোনালোকে you have to be a person of integrity, you have to uphold honesty, truthfulness. আপোনাৰ পৰা মই expect কৰিছো আপুনি যদি dishonest হয় মই আপোনাক বেয়া পাইছো আৰু condemn কৰিছো wrong বুলি কৈছো but মই নিজে dishonest হৈছো that is intellectual hypocrisy মানে ইয়াৰ opposite to intellectual integrity হেতু যেটো মই যেটো profess কৰিছো মই preach কৰাটো মই নিজেও follow কৰিছো মই আপোনালোকৰ বা যেটো expect কৰিছো যিখিনি values থকাটো expect কৰিছো আৰু যিখিনি নাথাকিলে মই আপোনালোকক suppose বেয়া বুলি কম condemn কৰিম but হেখিনি মই নিজে নকৰো মোৰ নিজৰ কিন্তু হেখিনি নাই তেতিয়া হলে হেতু নহব হেতু integrity নহব হেতু hypocrisy হইব In contrast, intellectual hypocrisy occurs when individuals do not hold themselves to these standards. Belego karne standard to high rakhise. Iman bhal hobo lagibo, enekwa hobo lagibo, truthful hobo lagibo, etu hobo lagibo, respectful hobo lagibo, honor koribo lagibo. Tar nijor karne very low standard. Leading to contradictions and a lack of genuine integrity. Hetu ami integrity thoka boli noko. Hetu ami hypocrisy boli kom. Essentially, having intellectual integrity ensures credibility and consistency, fostering trust in personal and public interactions. যেতিয়া পলিটিক্যাল লিডার্স বিলাকে ইটু পার্টি হিটু পার্টি ইজনে হিজনৰ লগত ফাইট কৰে তেতিয়া আপোনালোকে ইন্টেলেকচুয়াল হিপক্রিসিটো দেখিবলৈ পাব যেতিয়া আনে ভুল কৰে দে শাউট এন্ড দে পয়েন্ট দ্যাট আউট যে এইটো ভুল কৰিছে ইয়াত তেওঁলোকে পাব্লিক ফান্ডস তেওঁলোকে সাইফন কৰি লৈ গৈছে কি বেয়া কৰিছে হেতু লোকক পয়েন্ট আউট কৰে বাট সেম কামটো নিজে কৰে that is intellectual hypocrisy নিজে যেটা কৰে হেতু তেতিয়া ভাল বুলি ভাবে নিজৰ ক্ষেত্ৰত there's a different standards এটো মানে double standard থকাটো that is intellectual hypocrisy okay ইয়াত কিছুমান ইন্টিগ্ৰিটিৰ বিষয়ে কিছুমান nuances আছে মানে we are trying to explore and understand integrity better and from a close distance ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে চাব মই red একো মার্ক কৰা নাই red bold কৰা নাই তিনিখন স্লাইড আছে which means এইগিটা আমি অকল এবাৰ পঢ়িব লাগে for a better understanding to understand integrity in a close manner but ইয়াত তেনেকে examত directly লিখিব লগিয়া একো নাই but তথাপি আমি কিয় পঢ়ি আছো so that ইয়াৰ যেটা আপোনাৰ better আৰু clear understanding এটা থাকিব তেতিয়া this can be applied আপোনালোক strong এটা foundation থাকিব বেলেগ questionৰ answer লিখিবলৈ বা case study বিলাক solve কৰিব কাৰণে আপোনালোকৰ strong foundation এটা থাকিব but even in life বেলেগ situations বিলাকক you will have a better judgment সেই কাৰণে আমি integrity টো আৰু অলপ closely চাম বাট ইয়াত মুখস্থ কৰিবলগীয়া একো নাই just go through it once and that's it ঠিক আছে Integrity is a complex virtue fraught with challenges and subjective interpretations that make its practice anything but straightforward. Regularly, we are confronted with decisions that test our moral compass. Should we disclose every flaw of a product? It is not as simple. Integrity to it's neither simple nor easy. Integrity preach karato to bahut easy, but to really live what you preach, but really live a life of integrity, it is a bit complex. Or ami sound our complexities kini kot ase. Should we disclose every flaw of a product to a potential buyer, or is omitting minor defects acceptable? Jodi ami kiba ta sell korisu আমি every flaw buyer জনক ক'ব লাগিব আৰু ক'লে মানে তো আপোনাৰ সেলটোৱে নহব or is omitting minor defects acceptable এটা আমি ভাবিব ন minor defects হেতু কিয় ক'ব লাগে but is it acceptable or not how transparent should we be about our past in professional settings like resume আপনি দিলে বা ইন্টারভিউত আপনি গ'ল
আপুনি কিমান ট্ৰান্সপাৰেন্ট হ'ব লাগে ইন্টিগ্ৰিটিটো আমি কেনেকৈ মেজাৰ কৰিম ট্ৰান্সপাৰেন্ট হ'ব লাগে বাট কিমান ডিটেইলত আপুনি ক'ব আপোনাৰ যদি লাইফত প্ৰফেশনেল লাইফত কিবা এটা ফেইলিয়াৰো আছে আপোনালোকে ক্লাছ 6ত সাপোজ কোনোবাই ফেইল কৰিছিলে হেতু কি জানি বুজি লিখি দিব নেকি ৰেজিউমেত নে নিলিখিব নে লুকুৱাই থব নে খুলি ক'ব হেতু কথা what qualifies as legitimate expense during a business travel a business travel at goal company কাম কৰা হগলে তার কব যে legitimate যেটো expense হেতু company দি দিব but legitimate expense হয় কি তার তো কোনো definition নাই solid definition তো তার নাই এজনৰ মতে যেটো legitimate expense হেতু আনৰ এজনৰ কাৰণে কম হ'ব পাৰে তেওঁৰ মতে legitimate expense তো ইয়াতকে অলপ বেছি হ'ব লাগে তেনেকুৱা so these questions do not have universal answers and the lack of clear-cut guidelines can lead us to justify almost any decision as integrity driven yet মানে kind of loophole এটা আছে যে যিকোনো ডিসিশনে আমি লৈ লওঁ আৰু পিছত we have a scope of justifying any decision as integrity driven মইতো কিবা এটা ভালৰ কাৰণে কৰিছো আপোনালোকে বেয়া কৰা মানুহকো তেনেকে জাস্টিফাই কৰা দেখিব ইয়াত অমকমকটো ভাল আছিলে মই ইয়াত বেলেগ এটা সেকশনৰ মানুহৰ ভালৰ কাৰণে এটো কৰিছিলো মই ইয়াত কোম্পানীটো ভালৰ কাৰণে কৰিছিলো কষ্ট কাটিং কৰিবৰ কাৰণে কৰিছিলো there will be all sorts of justifications this subjective nature of integrity is further complicated by cultural variances for instance what is considered a harmless favor in one business culture might be viewed as a bribe in another how then do we navigate these murky waters when suppose at a multinational company belek countries that function kori ase korbat bribe is accepted korbat hetu bribe boli condemn kora hoy korbat bribe type or favor bur hetu norm hoy how is that company supposed to run তেওঁলোকে নিজৰ কোড অফ কন্ডাক্ট বদলাব লাগিব from country to country ne নিজৰ original country খনৰ কন্ডাক্ট তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰিব লাগিব in every country so this is a bit tricky moreover consider the powerful role of rationalization or the role as a rationalize kore je manhe how often do we convince ourselves that bending the rules is justifiable under certain circumstances to kisuman circumstance you can lie heneke boli ami ko kisuman circumstance you can take favors because circumstance to eneko asile he boli ami rationalize koru or justify koru does the end always justify the means suppose does the end mean end goal to hoda means to justify koribo niki ketiaba dekhibo doctor ejane suppose ejon patient ase or patient or family to just because the family will be affected or their spouse dijon patient ase their spouse will be badly affected mentally affected he buliye jodi koy je no he or she will get well tem bhal hoy jabo he buli joni misake eta hantona die for emotional comfort eto ami ethical boli kom ne unethical boli kom means to hol misa kotha but end to bhal end is like wanting to give comfort to the other person but means to hol misa kotha kwa on the other hand doctor jone jodi koy konuba suppose immediate treatment lobo lage he manujon iman seriously loa nai kotha to ba treatment lobole olop সংকোচ কৰিছে এতিয়া যদি বহুত বেছি ভয় খাই দিয়ে মিছাকে যদি কৈ দিয়ে বহুত সিভিয়াৰ হৈ গৈছে একদম হেক স্টেজ হৈ গৈছে এতিয়া যদি আপোনালোকে নকৰে মানে they will not survive এনেকে বুলি যদি মিছাকে কৈ দিয়ে so that patient জনে সোনকালে মানে ট্ৰিটমেন্ট টো লয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মিছা কথা কোৱাটো জাস্টিফাইড নে নট জাস্টিফাইড so সেই কথাটো বহুত nuances আছে ইয়াত and how does our personal definition of integrity align or conflict with societal norms our personal definition ta thakib na sober understanding integrity kuntu level of integrity to amar kane just suited bili kom kuntu besi kuntu kom sobore belek in this context the traditional reliance on compliance functions like policies traditional compliance functions integrity to comply jete sobe comply kore এই rules buro kane hetu kane amar policies ase
rules, and audits is often insufficient. While they can prevent overt and illegal breaches of conduct, बहुत बेसी जदि एकदम देखा देखी के किबा कोनबाय भूल करे, integrity breach करे, illegal breach of conduct करे, তেতিয়াহে policies বা rules বা audits বিলাকে কামত আহে. They fall short in guiding the everyday ethical decisions that require personal judgment. মানে কিমান rules বনাব, কিমান policies বনাব, আপনার day to day life of যিখিনি আমার scopes থাকে to be integrity or to not uphold integrity, তার কারণে গোটেই rules policies বনাব নোৱাৰি, and therefore আপোনালোকৰ personal judgment to strong হোৱাটো বহুত দৰকাৰী. Thus, understanding and practicing integrity involves a continuous and rigorous examination of our values and actions, questioning not just the legality, but the morality of our decisions. How do we ensure that our actions reflect our deepest beliefs about right and wrong? Can integrity be consistently maintained, or is it inevitably subject to personal interpretation and situational ethics? Integrity to consistently maintain koribo pari, ne keteba keteba bend koribo pari. Personal interpretation upor depend kore, ne situation upor depend kore. Ekhini matter bhabibologia. These are not just rhetorical questions, but real dilemmas that call for deep introspection and a commitment to ethical living that transcends simple rule following. Called simple rule following koile nohobo, we able deep introspection lage amar. So that is integrity. Integrity is not as simple. Kono rules e completely define কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে, আৰু কোনবা rules follow কৰিয়ে অকল কোনোবা এজন মানুহ integrity person of integrity follow কৰাব নোৱাৰো কাৰোবাক. হে মানুহজনক civil servants সকলক নিজৰ internal কিছুমান judgments লাগিব, internalize হ'ব লাগিব values কিটা. অকল rules এ policy ৰে আমি কাৰোবাক ভাল মানুহ বনাই থব নোৱাৰো. ঠিক আছে, that was integrity. Next আমি বহিম uprightness. Is everyone following? কিবা যদি বুজি পোৱা নাই কব, বা ডাউট থাকিলে কব. ঠিক আছে, uprightness. Uprightness is the quality of being honest and moral, essential for social acceptance and mental well-being. Social acceptance karone uprightness to lage. Uprightness mane being bold, being honest, jitu hoy hetu kobo para, jitu courage aru honest hoi thakar. Aru especially to social settings ot apply kore. Apni okole okole to upright keneke hobo, hetu kono meaning na thake okole upright hoa. Social settings othe uprightness or mane value to ase. Being morally upright enhances a person's social standing and success, as it aligns with societal values, making them more trustworthy. Upright hole, you'll be more trustworthy. People naturally internalize moral behaviors taught from childhood, both through direct instructions and by observing others. Deviating from these internalized moral standards can cause mental discomfort and self-dissatisfaction, leading individuals to adhere strongly to these values to avoid psychological distress. This reinforcement of morals underscores the importance of ethical character in person and professional life. খুব বেছি যদি uprightnessৰ definition আহে তেতিয়াহলে ইমানখিনি লিখিলে হৈ যাব. This is for your understanding. ইয়াত বহুত বেছি important একো নাই, and therefore মই ইয়াত red একো marking কৰা নাই. ইয়ালৈকে মনত ৰাখিলে হৈ যাব, but understand কৰাটো important যে uprightness কি হয়. Wisdom. এইখিনিটো ইমান বেছি মুখস্থ কৰিবলগীয়া একো কথা নাই, just will understand. Wisdom. Wisdom কি হয়? Wisdom combines knowledge, experience, and deep understanding to foster well-being through intelligent and moral actions. It transcends mere knowledge application It transcends mere knowledge application involving creativity to solve problems and adapt
strategies for common good. Wisdom integrates intelligence with morality, utilizing creative problem solving to address complex issues efficiently, guided by conscience and motivation. It's wisdom. It's problem solving buddhi. Wisdom মানে to knowledge বুলি আমি in general জানো. Wisdom মানে knowledge হয়, experience হয়, আৰু এটা deep understanding. যিয়ে ভালৰ কাৰণে আমি কাম কৰো through intelligent and moral actions. ঠিক আছে? It transcends mere knowledge application. অকল knowledge directly apply কৰিলে নহব. এতিয়া হলে আমি বদমাছ মানুহে যদি কোনোবা এটা পুৰা ডাঙৰ গেম প্ল্যান বনালে, এটা বেংক আমি লুট কৰিবৰ কাৰণে কোনোবাই যদি প্ল্যান বনায়, প্ৰবলেম সলভিং কৰে, ক্ৰিয়েটিভিটি লগায়, সেইটোক আমি উইজডম বুলি কম নেকি? নকম ন, বিকজ উইজডমত আমাক কি লাগিব? মৰালিটি থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে সেইটো উইজডম হয়। অকল নলেজ এপ্লিকেশ্যন নহয়, নলেজ এপ্লিকেশ্যনটোতো লাগিবই, নলেজ প্লাছ ক্ৰিয়েটিভিটি। এটা প্ৰবলেম সলভ কৰিবৰ কাৰণে ক্ৰিয়েটিভলি যদি কিবা এটা নলেজ এপ্লাই কৰে, সেইটো হ'ল ৱাইজ উইজডম। লগতে ইয়াৰ মৰেল এংগল এটাও আছে, প্লাছ মৰালিটি হলেহে এইটো উইজডম হ'ব। ঠিক আছে? Guided by conscience and motivation for good. Moral aspect of wisdom involves three key elements that contribute to its goodness. Tinda key elements lagibo which contributes to its goodness. Moral aspect eta thake wisdom. Moral aspect gita ki having a good will, bhal korar eta will, bhal anor bhal hoatu bisara eta will. And not just will, you have to act, participate proactively, acting morally. Morally kaam korar jitu quality, acting morally, and having good consequences. Ultimately, consequence to tar bhal hobo lagibo. These three components emphasize that true wisdom isn't just about what one knows or how one thinks, but also significantly about the ethical quality of one's intentions, actions, and their outcomes. Mane wisdom is not just about manujan kiman gyani, kiman jane, ki bhabe, ki opinion, ki views, all hitwe nohoy, but the ethical quality of one's intentions, actions, and their outcomes. Fine? Buji paise ne? Vibhuti, are we able to follow? Stop me if you have it out. The universal principles adopted by wisdom are deeply rooted in philosophical and ethical traditions across various cultures, emphasizing the enhancement of human well-being and moral conduct. Iate mo imanu besi mark kora nai dekhise ne, because ei kita monot rakhile hoi jabo, ebar buji pale aru answers ot if asked jodi ei kita okol likhile hoi jabo. কি কি ইউনিভার্সাল প্রিন্সিপলস অ্যাডপ্ট কৰিছে উইজডম? আপোনাক যদি মই কওঁ যে ইউ হ্যাভ টু বি ওয়াইজ, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ থিংকিং, আপোনাৰ একশনছ বোৰ আপুনি কেনেকে আপুনি ভাবিলে, সাপোজ ওকে মই এতিয়া পৰা মই ওয়াইজ হ'ব লাগিব, মই মেমে মোক কৈছে ওয়াইজ হ'বলৈ, ওয়াইজ হ'ম, বাট হাউ ডু ইউ জাজ? ইয়াৰ পিছৰ পৰা যেতিয়া কাম এটা কৰিব, হাউ উইল ইউ জাজ ইউৰ সেলফ যে এম আই এক্টিং ওয়াইজলি অৰ নট? সেই জাজমেন্টৰ কাৰণে আপোনালোকক কিছুমান প্ৰিন্সিপলস দিয়া হৈছে, প্ৰিন্সিপল অফ বেনেভলেন্স, প্ৰিন্সিপল অফ জাস্টিস, and utilitarian principle. When you know যে আপোনাৰ decisions বোৰ, actions বোৰ এইকেইটা প্ৰিন্সিপলৰ লগত aligned হৈ আছে, then you know and realize যে yes, you are acting wisely. Principle of benevolence. This principle is central to many philosophical traditions, including Confucianism, Taoism, Buddhism, and Western thought. It advocates for maximizing mutual love and kindness among people, aiming to foster a community where individuals support and care for one another generously. Benevolence means being generous, being kind, being caring, and supportive. Next, ahile principle of justice.
Influenced by Immanuel Kant's philosophy, this principle underscores the importance of respecting each person's autonomy and dignity. Respecting each person's প্ৰত্যেকৰে autonomy আৰু dignity যিটো সেইটো respect কৰা. This is the principle of justice. It advocates for treating individuals as ends in themselves. They are not means, ensuring fairness and equity in human interactions. Utilitarian principle. This is rooted in the utilitarian philosophy of John Stuart Mill. This principle equates the goodness of an act with its ability to maximize happiness or minimize pain for the greatest number of people. It focuses on the consequences of actions aiming to achieve the greatest good for the greatest number. These principles collectively enhance the wisdom of actions by integrating ethical considerations that promote benevolence, justice, and the greatest good in decision-making process. Whenever you try to test whether your decisions, whether your understanding, your actions are wise or not, then you can test yourself by by checking if your decision, if your actions are aligned with these principles. Understood? Next, আমি এটা quality পঢ়িম, that is competency. Competency, I mean, জানো নে competent, incompetent. এতিয়া আমি জানো যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান পাব্লিক সাৰ্ভিস মানে পাব্লিক অফিস হোল্ডাৰক আমি অতৰুৱা হয় ইনকম্পিটেন্ট বুলি কৈ পেলাই। তেনেকুৱা ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে ন, জাজ এজনক কেনেকৈ অতৰাব? ইনকম্পিটেন্ট। এতিয়া ইনকম্পিটেন্ট বুলি যে কয় তাৰ মানে কম্পিটেন্সি কি? It is defined as any knowledge, skill, trait, motive, attitude, value, or other personal characteristic that is essential to perform a job and differentiates typical from superior performers. At a whole typical performer, at a superior performer, less competent, more competent. Because the competencies describe what behaviors enable, key characteristic, key behavior enable the achievement of individual and organizational goals. তাৰ মানে স্কিলটো হল এটা বস্তু, এপ্টিটিউড এটা বস্তু, এটিটিউড এটা বস্তু, ঠিক আছে, নলেজও আছে, স্কিল আছে, বাট আপোনাৰ যদি কাৰেক্ট মোটিভ নাই তেতিয়াহ'লে হ'ব নেকি? নহ'ব, ইউ আৰ নট কম্পিটেণ্ট। আপোনাৰ যদি ভেলিউ নাই, ইউ আৰ নট কম্পিটেণ্ট। বা বেলেগ যিকোনো পাৰ্চনেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক, যদি গুড হেল্থ নাই তেতিয়াও ইনকম্পিটেণ্ট। যদি মেণ্টেলি ফিট নহয়, ইমোচনেলি ফিট নহয়, তেতিয়াও ইনকম্পিটেণ্ট। চ' কম্পিটেন্সি মানে জব এটা পাৰফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে যি কোৱালিটিজ লাগে আপোনাৰ, ইণ্টাৰনেল, এক্সটাৰ্নেল, ফিজিকেল, মেণ্টেল, ইমোচনেল আৰু প্ৰফেচনেল আৰু ভেলিউ ৱাইজ, এটিটিউড, মৰেল, এথিকেল, গোটেইখিনি যেতিয়া কোৱালিটি থাকিব তেতিয়া এজনক কম্পিটেণ্ট বুলি কোৱা হ'ব। Now, competency framework for civil services is designed to differentiate exceptional performers by defining key areas essential for effective public administration. So, egita areas of competency thakato amar kane dorkar. Key areas are ethos, ethics, equity, efficiency. Ethos mane focuses on citizen centricity and inclusiveness, aiming to promote the public good and the nation's long-term interests. Key competencies in this area include prioritizing people, strategic thinking, organizational awareness, dedication to the organization, and leadership skills. Next, ethics emphasizes integrity, transparency, openness, fairness, etc. And competency in this area include maintaining personal integrity, exhibiting self-confidence, meticulousness, and accountability. Next is equity. It concerns with fair treatment of all citizens, ensuring justice and empathy, particularly for vulnerable groups. And this involves skills in consultation, consensus building, decision-making, empathy, and effective delegation.
Number 4 is efficiency. It is aimed at promoting operational excellence and value for money, managing human resources effectively, and enhancing organizational capability. Competencies in this area of efficiency include result orientation, conceptual thinking, teamwork, planning, coordination, self-awareness, self-control, talent development, problem solving, innovation, knowledge acquisition, and initiative. এইকেইটা হল কোৰ এৰিয়াৰ আপুনি কেনেকে ইকুইটি কেনেকে প্ৰুভ কৰিব যদি আপোনাৰ কনসালটেশন স্কিল আছে কনসেনসাস বিল্ডিং আপনি কৰিব পাৰে ডিসিশন মেকিং কৰিব পাৰে আপোনাৰ এমপ্যাথি আছে এমপ্যাথি নোহোৱাকে আপুনি ইকুইটি কৰিব পাৰিব নেকি নোৱাৰে ইফেক্টিভ ডেলিগেশন আমলকক লাগিব সো দিজ আৰ দ্য কোৱালিটিজ দ্যাট আৰ ৰিকোয়াৰ্ড এফিশিয়েন্ট হ'বলৈ কাৰণে বুজি পালেনে এটো Four E's. ভালকে আপনি কৰি ললে yes Hirok is right এনেকে যদি মনত ৰাখে 4 E's of competency বুলি কি হ'ব তেতিয়া ethos ethics equity efficiency ethos ethics equity efficiency understood everyone draw কৰিবলে ভাল হ'ব yes 4 E's বুলি লিখি লব সবফালে draw কৰিব very good Akanksha লিখিছে I ask everyone to write লিখিলে আৰু ভালকে মনত ৰাখিব 4 E's of competency কি হয় এটো ডায়াগ্ৰামো আছিল বুকত মই এনেকে দি দিছো লিখিব পাৰিব what you do means your roles or responsibilities কি হয় how you do it will be determined by your competency and what you achieve এটো হৈছে আপোনাৰ organization goals ethics equity efficiency very good very good এটো তো simple flow diagram type এটো হৈছে এটা iceberg model components of competency components কি কি competency iceberg model বুলি দিছে এটা চাও উপৰতে যেটো উলাই থাকে স্কিল এন্ড নলেজ হেতু সবে দেখি পায় না আপোনাৰ আইসবাৰ্গৰ যেনেকে এটো এখিনি ভিজিবল পাৰ্ট ভিজিবল এটো হিডেন skill what you know how to do and knowledge what you know আৰু ইয়াৰ তলৰ পাৰ্টখিনিত কি আছে values or social role what you think is important to be or to do কি important values কি self image which is how you see yourself trait মানে general disposition to behave in a certain way predisposition jitu আৰু motive this is non-conscious characteristic that influence behavior এইকিটাকে কৈছে real predictor of outstanding performance is what is below the waterline বুলি কৈছে এইকিটা real predictor skill আৰু knowledge তো ঠিক আছে হেতু তো আছে বাৰু but এটো হৈছে iceberg বেলেগ answer use কৰিব পাৰি নেকি যদি তাত hidden part থাকে definitely পাৰি iceberg model to ami mind to use koribole kono this is the conscious part this is the subconscious part enege ji kono bostute tenokwa jodi hidden part thake tetia hale iceberg model can be used etu jodi diagramot dekhabo pare bhalo hobo tetia ঠিক আছে understood next amar ase impartiality Impartiality in public service mandates that actions be based solely on the merits of the case, ensuring equal and fair treatment.
across different governments and the public. Can you explain to me yet fair treatment across different governments বুলি ক'লে যে impartiality in public service? Impartiality বেলেগ মানুহৰ কাৰণে বেলেগ বুজাব, but impartiality in public service বুলি ক'লে mandates that actions be based solely on the merits of the case are ensuring fair and equal treatment across different governments and the public. তাৰমানে কি? ইয়াত কৈছে যে আপুনি যদি এজন পাব্লিক সাৰ্ভেন্ট হয় আপোনাৰটো চাকৰি কালটো দীঘলীয়া হ'ব ন তাতে গভৰ্নমেন্ট চেঞ্জ হ'ব নে নাই গভৰ্নমেন্ট চেঞ্জ হ'ব তাতে ইলেকশনছ হ'ব গভৰ্নমেন্ট চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া you have to ensure equal and fair treatment এতিয়া next government খনৰ policy to আপুনি মানে implement কৰোতে you cannot be unfair last government খনত আপুনি জেনেকে কাম কৰিছিলে যেটো ডেডিকেশন যেটো quality service যদি আপুনি দিছিলে next government খনতো আপুনি তেনেকে দিব লাগিব government wise you cannot be partial fair treatment আপুনি দিব লাগিব এটাটো towards the public and towards the governments also publicক treat কৰাৰ opportunity থাকে যিসকল publicত থাকে তাৰমানে publicৰ মাজত থাকে মানে grassroots levelত যিসকল থাকে districts circle offices বিলাকত যিসকল থাকে তেওঁলোকক publicৰ লগত fair হোৱা বা unfair হোৱাৰ opportunity থাকে যত আপোনালোকে fair হ'ব লাগিব of course আৰু যিসকল higher levelত থাকে suppose ministers সকলৰ লগত secretary principal secretary হেবিলাক হৈ পেলাই থাকে তেওঁলোকক assist কৰে তাৰ মানে government হে government to প্ৰতি আপোনাৰ view to কেনেকুৱা you have to be fair to the new government suppose government change হৈছে you have to be fair to the new government মানে minister জনক নতুন minister জনক ভালকে কামটো কৰাত আপোনালোকে তো সহায় কৰিব লাগিব because the decisions will be given by you the facts the data the reports will be with you আপোনালোকে তো মানে hands and brain and organs হয় ন minister সকলে তো on their own কাম কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকৰ সহায়তহে কাম কৰিব public servants সকলৰ তো আপোনালোকে correctly guide কৰাটো honestly guide কৰাটো correct information দিয়াটো বহুত important তেতিয়াহে minister জনে ভালকে perform কৰিব পাৰিব আপুনি যদি ভুল information দিয়ে কিবা যদি information লুকুৱাই থয় তেতিয়াহলে it will be unfair regardless of the government a civil servant must exercise duties impartially without any personal agenda or views exactly আপোনালোকে মানে নিজৰ কামটো বাস কৰি যাব লাগে ভালকে কৰি যাব লাগে গভৰ্নমেন্ট কোন হয় কাৰ কাৰণে আপুনি কাম কৰিছে কোন মিনিষ্টাৰৰ লগত আপুনি আছে কোনটো পাৰ্টিৰ হয় হেতু লগত ম্যাটাৰ নকৰে ক্লিয়াৰ হৈছে Public servants must avoid biases and base their decisions on evidence and lawful outcomes desired by elected officials, regardless of personal opinions. A politically impartial public service supports whichever political party is chosen by the electorate, upholding the principles of democracy and fair governance. The political patronage. Political patronage key. আমি political apolitical হোৱাটো বিচাৰিছো that means we should know political patronage মানে কি বুলি কম involves the exchange of benefits and privileges for political support influencing decisions such as hiring promotions and awarding of contracts within the public service etu hoise political patronage apni jodi kunoba exchange of benefit kore kabar logot kiba privilege or karone ba influence apni কি hiring or promotion of যদি influence করে আপনার decision of যদি influence করে that is political patronage by awarding of contracts sebila despite individual competence this practice is often critiqued for undermining the merit based criteria and fostering political influence merit based criteria to undermine kore merit based hoy na thake ge mane political patronage thakile and fostering political influence over objective
decision making, objective decision making কৰিব নোৱাৰে যদি political patronage থাকে. Partisanship. It is the strong and steadfast allegiance to a particular political party or a person or cause, often leading to actions that either explicitly support or oppose certain political entities or ideologies. Explicitly support koribo pare, নহলে oppose certain political entities or ideologies. Tenoka support or oppose explicitly koribo pare ba implicitly koribo pare. While political partisanship is common focus in public service, demonstrating partiality towards any specific interest group or cause, regardless of its political alignment, also falls under partisanship. Heto partisanship buli kobo jodi kunuba group specific kunuba interest group ase, kiba ta cause ase, to par apna kiba personal benefit hobo pare, tetiao heto partisanship hoy. This broad definition recognizes that partisanship can extend beyond mere political party loyalty to include unwavering support for non-political groups jodi hoy ba causes jodi hoy that may influence decision making. Hetuku partisanship buli kobo. Aja apni suppose kunuba political party support kora nai ba teolukor allegiance আপোনাৰ একো নাই কোনবা পলিটিক্যাল পাৰ্টি লগত, yet কোনোবা বেলেগ গ্ৰুপৰ লগত আছে, কিছুমান কাউন্সিলৰ লগত যদি আছে, অৰ্গানাইজেশ্যনৰ লগত আছে, এনজিঅ লগত আছে, ষ্টিল আপুনি ক'ব নোৱাৰে যে এনজিঅ লগত থকা কাৰণে আপুনি পাৰ্টিসনশিপ নাই, তেনেকে আপুনি ক'ব নোৱাৰে, নন পাৰ্টিসন বুলি আপুনি নিজকে ক'ব নোৱাৰে. Understood? The importance of an impartial and non-partisan public service in facilitating responsible democratic government includes importance to keep impartial hoar or non-partisan hoar importance to key hoy to provide objective evidence-based advice to help ministers formulate public policies and programs. Apuni jodi partisan hoy kunuba eta particular group, kunuba eta particular tribe jor par apuni belong kore, apuni jodi herfale affiliated, partisanship jodi non partisan jodi nohoy tetia hale apuni ভুল মানে এডভাইস দি দিব আপোনাৰ মিনিষ্টাৰ জনক, আপুনি যদি ভুল ডেটা দিয়ে, ভুল এডভাইস দিয়ে ইন অৰ্ডাৰ টু ফৰ্ম পাব্লিক পলিচিজ এণ্ড প্ৰগ্ৰামছ, আপোনালোকে যিটো আপুনি যিটো ট্ৰাইব যিটো কমিউনিটিক ভাল পায় সেই ফলিয়াকে যদি বায়াসড আপুনি কিবা কাম কৰাব বিচাৰে তেনেকুৱা কৰাব পাৰিব ইফ ইউ আৰ পাৰ্টিসান মানে নন পাৰ্টিসান যদি আপুনি নহয়, ঠিক আছে। গতিকে in order to provide objective or evidence-based advice, therefore, to help ministers formulate policies and programs, it is important for you to be impartial and non-partisan. Supplying necessary information for ministers to fulfill their accountability to parliament and public. Ministers সকলৰ duty থাকে নহয়, accountability থাকে towards the parliament and the public, আৰু সেইখিনিত আপোনালোকে contribute কৰিব পাৰিব. Ensure effective delivery of services to the populace. Managing resources and programs efficiently. Efficiently, resource and programs manage korbo lagibo. Facilitating a lawful and constitutional transition during the change of administrations after election. Ite apnaloke facilitate korbo lagibo because you are the permanent members. Ji hoday thakibo officer tetia lage retired nohoy. So facilitating a lawful and constitutional transition during the change of administrations after elections. Guaranteeing competent execution of decisions made lawfully after professional advice is provided. So that is it. Ekhini lage ami eje pohilu yate ami এই ক্লাসটো শেষ কৰিম, ঠিক আছে। ইয়াৰ আৰু অকমান স্মল পোৰ্শন আছে, জাস্ট দুটা পেজ আছে আৰু দুটা মান ভ্যালুজ আমি চাব লাগিব, তেতিয়া আমাৰ কমপ্লিট হৈ যাব। আমি সিলেবাস অলমোস্ট 30-35% মান আমাৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে, নেক্সট ক্লাছত আমাৰ 40-45% হৈ যাব। সো আমি ঠিকে গৈ আছো, পেজ ইজ গুড।
ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাছত আমি আৰু দুটামান ভ্যালুজ আছে যেটো আমি পঢ়িম আৰু unit 3 will be completed. ঠিক আছে, এতিয়া don't leave the class yet, especially those people যি অলপ কথা পাতিব বিচাৰে for motivation and counseling. ঠিক আছে, stay back. মই startingতে announce কৰিছিলো আজি এটো হ'ব বুলি. So I'll stop the recording now and we'll start the session.